तो ये बहुत ही कोई अब्यूसिव केस होगा, एक्सट्रीम अब्यूसिव केस होगा, जिसकी वजह से वो इस लेवल पर पहुंच गई, या वो बंदा इस लेवल पे पहुंच गया कि लव है ही नहीं, मिलता ही नहीं लव, ठीक है, या उसको किसी बहुत ही लव्ड वन ने धोखा दिया होगा जो कि अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है उसका। तो ये चीज़ें चारों अप्रोचेस लगाई जाती हैं साइकोलॉजी में एक बंदे के मसले को एड्रेस करते हुए। तो ये देखिए, इस एंगल से आप भी देख सकते हैं अपने इशू को थोड़ा सा। मिसाल के तौर पे कॉग्निटिव अप्रोच से अपने मसले को देखें कि एट द एंड ऑफ द डे देखें, ये मेरी सोचें ही है, ओवर थिंकिंग है, अभी कुछ हुआ तो नहीं ना, दिस इज जस्ट आई एम थिंकिंग कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मेरे को खिलाफ हो जाएगा, ठीक है, या मैं तबाह हो जाऊंगा या हो जाऊंगी वगैरह वगैरह। तो एट द एंड ऑफ द डे ये सोचें, एक तो ये, तो इन सोचों को ठीक करना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये कि बिहेवियरल अप्रोच से भी देखें अपने मसले को कि मेरी रूटीन क्या है। अगर मेरी रूटीन ही डिप्रेस्ड है तो फिर मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, ठीक है, ये भी है एक एंगल देखने का। और कई मिसालें हैं मेरे सामने, लोगों ने अपनी रूटीन्स ठीक की, वो ठीक हो गए, जल्दी सोना शुरू किया, ठीक है। देखिए मेहनत तो है ना। अब एक बंदा कहे कि ये भी नहीं मैं कर सकता, जल्दी भी नहीं मैं सो सकता, यानी कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, तो फिर वो तो बहुत बड़ा मसला है। फिर तो उसने या तो शैतान ने बहुत ज़्यादा उस पर हावी हो चुका है, या फिर वो पता नहीं उनका बहुत ही कोई सीरियस इशू। अदरवाइज करना तो चाहिए, सीधी सी बात है। इफ़ यू विल चेंज समथिंग इन योर लाइफ फिर ही चेंज आएगी। अदरवाइज देखिए, कोई बंदा हाथ पकड़ा के तो नहीं करने वाला, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर आप दूसरों पे रिलाई करेंगे तो फिर तो आप इंतज़ार ही करते रहेंगे, ठीक है। तो बिहेवियरल अप्रोच से भी आप अपने उसको देख सकते हैं इंशाल्लाह ताला कि मैं शायद कुछ चीज़ें ठीक करूं, मे बी मेरे फ्रेंड्स चेंज होने वाले हैं, मे बी मैं थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करके देखूं, ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करके देखूं, मे बी वॉक करके देखूं, पार्क में जाया करूं, वॉक करूं, ठीक है, हो सकता है उससे मुझ में पॉजिटिविटी आए। और आती है, कई लोग जो है अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, रूटीन चेंज करते हैं, बड़ी पॉजिटिविटी आती है। मे बी आई नीड टू चेंज द थिंग्स आई एम सीइंग, आई एम वॉचिंग, मे बी आई नीड टू चेंज द जॉनरे जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसी तरह इसमें देखें, चेंजिंग अपीयरेंस है, चेंजिंग एनवायरनमेंट है, चेंजिंग रूटीन है, सिटिंग इन पॉजिटिव, एंड इवन डाइट। सम पीपल चेंज देयर डाइट और उनके थॉट्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। देखिए फास्ट फूड इज़ वेरी डेंजरस, खा सकते हैं, हराम नहीं है, लेकिन डेंजरस इन द सेंस बहुत ज़्यादा खाएंगे तो मैं उसको कोई हेल्दी डाइट नहीं समझता। और मैं क्या, बल्कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स, ऑब्वियसली वो आपको उसके अगेंस्ट एडवाइस करेंगे। तो हेल्दी डाइट से क्या मुराद है? देखिए प्रॉफेट जो है वो सुबह उनकी आदत थी नीम गर्म पानी में शहद डाल के खाली पेट पिया करते थे। ये बड़ी पावरफुल आदत है, और ये यकीन करें मैंने किसी दौर में लगाई थी, आज से 7-8 साल पहले। अब नहीं है ऐसी। इससे एक तो वेट लूज होता है बहुत ज़बरदस्त, दूसरा यकीन करें एनर्जी बहुत आती है, और तीसरा आप पॉजिटिव बहुत रहते हैं उस दिन। ये मतलब ये मेरा पर्सनल तजर्बा है, ठीक है। इफ़ यू स्टार्ट योर डे लाइक दिस, आप देखिए कितनी ज़बरदस्त खूबसूरत रूटीन हो कि फजर पे बंदा उठे, थोड़ा कुरान पढ़े, ठीक है ना, और उसके बाद ये पिए शहद डाल के नीम गर्म पानी में। इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टार्ट टू द डे। तो ये यही कोशिश है बिहेवियरल अप्रोच में, ही करना पड़ता है इंसान को। एंड सो मैनी थिंग्स चेंज। मैंने कई लोगों को देखा है कि उनके मसाइल हल होना शुरू हुए व्हेन दे स्टार्टेड टू चेंज देयर रूटीन्स। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से भी आप अपने एंगल उसके प्रॉब्लम को देख सकते हैं, ठीक है। आप अपनी स्ट्रेंथ्स की तरफ नज़र डाल सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स पे गौर कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज़ करके, और अपने मे बी अल्लाह ताला से दुआ करके, और एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम की तरफ आके कि यार आई नीड टू एक्सेप्ट दिस प्रॉब्लम। मे बी शायद मैं इस प्रॉब्लम से बहुत टग ऑफ वॉर कर रहा हूँ, तो टग ऑफ वॉर करने से कभी प्रॉब्लम बढ़ भी जाती है। समटाइम्स यू हैव टू एक्सेप्ट कि है तो है, अब क्या करें, ठीक है। जैसे वो हर क्लास में बताता हूँ, बाबा जी ने कहा था अब अल्लाह मारना चाहता है तो फिर क्या करें, सैलाब आ गया है, रब ने मारना है तो फिर मारना है, की करिए, असी मरनगे, रब नू राजी करने वास्ते मर के दिखावेंगे। तो ये एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम भी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है कि भाई अब है तो है, क्या करें, अब रो कर तो जिंदगी नहीं गुजार सकते, अब कुछ तो करना है, आगे तो बढ़ना है, ठीक है, और इंशाल्लाह जन्नत को टारगेट करना है। हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशन जन्नत है, तो जन्नत जब तक मोटिवेशन है तब तक क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा डिप्रेस होने की, ठीक है। तो इसी तरह सेल्फ टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को बकअप किया करें, पॉजिटिव रहा करें, सेल्फ टॉक किया करें कि यार मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। शैतान आपको बहुत बुरा फील कराएगा, एट द एंड ऑफ द डे कुछ क्वालिटीज़ भी हैं, चलो कुछ ना कुछ कोशिश तो जारी है ना, तो वो किया करें अपने आप से सेल्फ टॉक इंशाल्लाह ताला। और ये भी बड़ा ज़रूरी है, आस्किंग योर सेल्फ इज़ इट हेल्पिंग मी। ये भी अक्सर अपने से बात किया करें या लिखा करें कि ये जो सोचें हैं मेरी, एक हेल्प मुझे किस तरह से कर रही हैं, या ये जो मैंने अपने आप पे खुद प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व हूँ ये मुझे हेल्प तो नहीं कर रही, ठीक है, तो आई नीड टू फाइंड सम सोल्यूशन।
तो ये बड़ी सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो होती है, ठीक है। इसी तरह साइकोडायनेमिक अप्रोच से भी आप अपने मसले को देख सकते हैं कि मे बी ये शायद कोई पास्ट का अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है मेरा, जिसको मुझे सॉल्व करना चाहिए। आई नीड टू ओवरकम इट, आई नीड टू फेस माई डीमंस, आई नीड टू बी करेजियस, ठीक है। कभी कभी हम करेजियस नहीं होते, हम उस मसले को फेस नहीं करना चाह रहे, तो उस मसले को फेस करें, कोई बात नहीं, पास्ट में जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़े इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ये मेरे ट्रॉमा को आप हील कर दें। आप हील कर सकते हैं, अल्लाह ताला से ज़्यादा कौन है जो हील कर सकता है। तो खैर, अगर इसकी आप डिटेल में जाएं साइकोडायनेमिक अप्रोच में, हिप्नोटिज्म भी इसमें होता है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच है। अगर आप साइकोडायनेमिक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, ये सिगमंड फ्रॉयड का स्कूल ऑफ थॉट है बेसिकली। इसमें ट्रांसफरेंस मेथड होता है, इसमें हिप्नोटिज्म होता है, इसमें जो है फ्री एसोसिएशन एक मेथड है, ठीक है। फ्री एसोसिएशन में होता है कि वो क्लाइंट को कहते हैं कि बोली जाओ, जो मुंह में आता है बोली जाओ, रुकना नहीं। तो वो गिबरिश भी बोलता है, तो वो कुछ ना कुछ पिक कर लेते हैं उसकी लैंग्वेज से, और उन्हें पता लग जाता है व्हाट्स गोइंग ऑन, या इसका ट्रॉमा क्या है वगैरह वगैरह, ठीक है। इस तरह जो ड्रीम इंटरप्रिटेशन भी एक मेथडोलॉजी होती है, कहते हैं अपने ड्रीम सुनाओ, आजकल ड्रीम्स क्या आ रहे हैं, तो बड़े माहिर होते हैं और ड्रीम से भी पकड़ लेते हैं बात को कि इनका मसला क्या चल रहा है। जैसे स्ट्रेस के ड्रीम्स है, स्ट्रेस के ड्रीम्स डिफाइंड है, ये जो सिगमंड फ्रॉयड था और कार्ल जंग, इन्होंने ड्रीम इंटरप्रिटेशन भी की हुई है। साइकोलॉजी में पढ़ाता हूँ, उसमें मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है पूरा ड्रीम इंटरप्रिटेशन। तो इन्होंने कुछ साइंस बताए कि अगर ये वाला ड्रीम आ रहा है तो इसका मतलब है ये ट्रॉमा है। इनकी एक कैलकुलेशन है, ज़रूरी नहीं कि वो ऑथेंटिक हो, आप पढ़ सकते हैं, गूगल पे आके लिखें सिगमंड फ्रॉयड एंड कार्ल जंग ड्रीम इंटरप्रिटेशन। लेकिन आप ये भी पढ़ें इस्लामिक ड्रीम इंटरप्रिटेशन, इस्लाम क्यूए का आर्टिकल है, islamqa.info, आप गूगल पे लिखें ड्रीम इंटरप्रिटेशन इस्लाम क्यूए, तो वो भी बहुत खूबसूरत है, ठीक है। ड्रीम जो है ना वो मुख्तलिफ तरह से इंटरप्रेट होती है इस्लाम की रूह से, हमारे स्कॉलर्स ने बयान किया। मिसाल के तौर पे सबसे पहले ड्रीम इंटरप्रेट होती है कुरान के थ्रू। मिसाल के तौर पे कुरान में अल्लाह ताला ने कुछ सिंबल्स बताए हुए, कुछ नाम बताए हुए, और उन सिंबल्स के साथ कोई स्टोरी जुड़ी हुई है। मिसाल के तौर पे किसी को परिंदा नजर आता है ड्रीम में, तो कुरान में परिंदे की स्टोरी क्या है कि परिंदा क्या है, खबर लेकर आता है। अबाबील ने क्या, उसने क्या किया था, जो वो हुदहुद था, खबर दी थी। तो स्कॉलर्स कहते हैं जिसको परिंदे नजर आ रहे हैं उसका क्या मतलब है, उसको कोई खबर मिलने वाली, अकॉर्डिंग टू कुरानिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है। लेकिन ड्रीम इंटरप्रिटेशन इतना टेक्निकल सब्जेक्ट है कि ये 100% कोई भी ऑथेंटिक नहीं कह सकता यही होगा। हाँ, एक हदीस मिलती है कि अगर बहुत ही अच्छे इंसान से, सिंसियर इंसान से, इल्मी इंसान से ड्रीम डिस्कस करेंगे, जो वो कह देगा फिर वही होगा, क्योंकि वो अच्छी ही कहेगा। ये भी एक टेक्निकल बात। तो कुरान में कुछ है, जैसे हबल का जिक्र है, रोप का, किसी इंसान को रोप नजर आ रहा है कुरान में, तो उससे मुराद है कुरान, हबलुल्लाह क्या है, अल्लाह ताला की रस्सी, कुरान। इसी तरह कुरान में अगर किसी खाने का जिक्र है तो उसके साथ कोई स्टोरी अगर जुड़ी है उससे रिलेट करेंगे वो, ठीक है। तो ये पहली इंटरप्रिटेशन होती है कुरान के थ्रू। दूसरी इंटरप्रिटेशन है हदीस के थ्रू, यानी हदीस में भी कुछ इस तरह के वाक़यात आए होंगे। जैसे मिल्क किसी ने देखा तो वो इल्म है, नॉलेज है, क्योंकि नबी ने हदीस में खुद बता दिया कि मिल्क मुझे पेश किया गया और मुझे जो है वो शराब पेश की गई, वो ख्वाब में भी और जिब्राइल इस्लाम ने मिराज के सफ़र पे भी, ठीक है। तो आई चोज़ मिल्क, और मिल्क फितरत है, मिल्क का मतलब है बंदा फितरत पे है और नॉलेज मिलेगा इससे, मिल्क का ये भी मतलब है। इसी तरह हदीस में इवन टीथ गिरने का भी जिक्र आता है, वो मुझे अभी एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं याद कि अगर कोई अपने टीथ गिरते देखता है तो उसका क्या मतलब है। स्नेक का देखें जिक्र, काला सांप। इसी तरह जो है वो कोई भी मूजी जानवर हो, छिपकली है, खैर वो शेर वगैरह मूजी जानवर ये होते हैं, तो उसका मतलब कोई बीमारी हो सकती है, शैतान है, हदीस की रोशनी में, ठीक है। इसी तरह फिर तीसरी अप्रोच होती है कि वो बंदा अगर कोई उसने देखा है उसका नाम देखा जाएगा, उसका नाम का मतलब क्या है, वो ड्रीम की इंटरप्रिटेशन होगी। जैसे मिसाल के तौर पे किसी को जो है वो ख्वाब में लेट से को बंदा नजर आया, उसका नाम है बशीर आपके सर्कल में, तो बशीर का मतलब बशारत देने वाले को खुशखबरी मिलेगी। तो ये भी एक साइंस होती है कि उसका नाम का मतलब क्या है, जिसको वो बंदा नजर आया, कलसूम लेट से किसी को नजर आए, उसका क्या मतलब है, ठीक है। लेट से किसी को जो है वो दादी, हमारी नानियों के यही नाम थे ना, कलसूम, जन्नत खातून वगैरह वगैरह, जन्नत खातून किसी को नजर आई तो इंशाल्लाह जन्नत की बशारत है, ठीक है। इसी तरह वो नाम का मतलब क्या है, तो ये बड़ी टेक्निकल साइंस है ड्रीम इंटरप्रिटेशन, जो हमारे उन्होंने ड्रीम इंटरप्रिटेशन के, उन्होंने ये इस्लाम की वे पे मिल जाएगा। ये सारी जो मैं बातें बता रहा हूँ इस्लाम की वे की बातें, ठीक है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो साइकोडायनेमिक अप्रोच में एक तो ड्रीम इंटरप्रिटेशन है, वो उससे पता लगा लेते हैं कि इनमें चल क्या रहा है, इनको स्ट्रेस चल रहा है, स्ट्रेस की वजह क्या है।
پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک ہپنوٹزم تو پھر بہت ہائی لیول اپروچ ہے، وہ تو اس لیول پہ جاتے ہیں کہ NLP بھی جو ہے آج کل بہت فیمس ہو رہا ہے، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، اگر آپ کو پتہ ہے اس کے کچھ سرٹیفائڈ لوگ بھی ہیں آج کل، کافی کامن ہے، کافی لوگوں نے کر لیا NLP والے بھی یہی کرتے ہیں نا کہ وہ آپ کے اکارڈنگ ٹو دیم لاشعور کو ایکسیس کرتے ہیں اور لاشعور کو ایکسیس کر کے وہ مسئلہ حل کراتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ وہ آپ کی آنکھیں بند کرائیں گے، آپ کو جو ہے نا ٹرانس اسٹیٹ میں لے جائیں گے، نیند، ہاف اسلیپ ہاف اویک، اور اس کے مختلف طریقے ہیں ٹرانس اسٹیٹ میں لے جانے کے، مسل ریلیکسیشن ہے، یا آپ کے جو ہے نا وہ ایک دم سے ہاتھ اوپر کرا کے یوں ہاتھ نیچے کرائیں گے، وہ ہوتے ہیں طریقے، مجھے اتنا نہیں پتا لیکن ان کو پتا ہے۔ تو اینی وے وہ اس میں پھر آپ کو کچھ اس طرح کے جملے کہیں گے کہ سوچو تم پانی میں تیر رہے ہو اور اب بتاؤ واٹ آر یو فیلنگ، یا تم اب اور گہرائی میں جا رہے ہو پانی میں، اب تمہیں کیا نظر آ رہا ہے۔ یہ ہپنوٹزم کے طریقے ہیں اکارڈنگ ٹو دیم، ٹھیک ہے۔ سائنٹیفک کتنے ہیں یہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ از اٹ سائنٹیفک میتھڈ اور ناٹ، لیکن سم ٹائمز اٹ ورکس، کیونکہ ہپنوٹزم سے کافی مسئلے حل بھی ہوتے دیکھے ہیں لوگوں کے۔ اینی وے تو پھر اسی طرح وہ اس طرح لے جائیں گے کہ اچھا چلو آنکھیں بند کرو اور ریلیکس ہو اور اپنے پرانے گھر میں چلے جاؤ، بچپن کے گھر میں۔ اب وہ بچپن کے گھر میں لے جائیں گے، اب وہ کہیں گے اچھا اس کمرے میں جاؤ، فلانے کمرے میں، تو وہ اس کمرے میں لے جا کے کہیں گے کیا نظر آ رہا ہے، تو وہ کچھ تو بتائے گا نا، مجھے یہ نظر آ رہا ہے بچپن کے کمرے میں یا بچپن کے گھر میں کون کون ہے، وہ یہ پوچھیں گے سب سے پہلے۔ تو اس سے وہ پتہ لگا لیں گے کہ اس کا بچپن ڈسٹرب تھا یا کیا تھا، مطلب سم تھنگ مسٹ ہیو ہیپنڈ، طریقے ہوتے ہیں ان کے۔ تو وہ جب انہیں پتہ لگ جائے گا پھر وہ جو ہے نا ریزالو کریں گے مختلف طریقوں سے۔ ایک تو وہ انہیں ریلیکس کرا کے کہیں گے کہ اب یہ مسئلہ ختم ہو رہا ہے، تم یہی سوچو کہ مسئلہ ختم ہونے والا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور بہت ہی ہائی لیول اپروچ ٹرانسفرنس ہوتی ہے۔ ٹرانسفرنس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جن کے ساتھ ان کا مسئلہ ہوتا ہے وہ خود مان جاتے ہیں، وہ تھراپسٹ جو ہوتا ہے اسی میں ہپنوٹزم میں، اور وہ اس کے ساتھ وہ مسئلہ حل بھی کر لیتے ہیں۔ اور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں اٹ ورک۔ مثال کے طور پہ ایک خاتون، یہ میں آپ کو ریئل کیس سٹڈیز بتا رہا ہوں، ایک خاتون جو ہے ان کے اپنے والد کے ساتھ بہت مسائل تھے، یہ ویسٹرن کیس سٹڈی ہے، اور وہ ان کا والد بہت بڑا ابیوزر تھا، مولسٹ کرتا تھا، تو وہ والد اب فوت ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ بہت زیادہ نیگیٹو۔ تو اس نے تھراپسٹ نے کیا ٹرانسفرنس کرا کے خود والد بن گیا، اور خود والد بن کے اس سے معافی مانگی کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، ٹھیک ہے، یعنی میں نے زیادتی کی ہے، لیکن یہ کہ اب میں نہیں موجود تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں، تو تم معاف کر دو، بھول جاؤ۔ تو ایسا ہی ہوا، اس نے جب آنکھیں کھولی تو وہ ہیل ہو چکی تھی اکارڈنگ ٹو دا تھراپسٹ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ اس طرح کی چیزیں بھی، اب جیسے کوئی ڈیورس ہے تو وہ اس طرح بھی ہیل کرا دیتے ہیں، وہ خود بن جاتے ہیں، وہ بندہ معافی مانگ لیتے ہیں اس سے اور ہیل کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے طریقے ہیں، کتنا سائنٹیفک ہے واللہ عالم، مجھے جتنا پتا تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو لوگ کراتے ہیں، کرانے والے کراتے ہیں، جاتے ہیں تھراپسٹ کے پاس، ہپنوٹسٹ کے پاس۔ جہاں تک یہ کہ کتنا اسلامک ہے، اس میں کچھ بس نیٹی گریٹیز کا خیال رکھنا چاہیے، ادروائز کوئی ایز سچ پرابلم نہیں ہے۔ آپ اسلام کی پہ بھی پڑھ لیجئے گا، ہپنو تھراپی اکارڈنگ ٹو اسلام، یا سمپل لکھیں گوگل پہ ہپنو تھراپی اسلام کیوں ہے، تو اسکالرس کو بھی سن سکتے ہیں آپ۔ گوگل یوٹیوب پہ لکھیں ہپنو تھراپی شیخ عاصم الحکیم، ہپنو تھراپی ڈاکٹر محمد صلاح، تو ان کے بھی ویوز آپ کو مل جائیں گے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہپنو تھراپی ڈز اٹ ایون ورک، یا ہپنوٹزم جو ہے یہ کوئی کرانا چاہیے اسلام کی روح سے کہ نہیں کرانا چاہیے۔ لیکن یہ چار میں نے آپ کو بتایا پرسپیکٹیوز ہیں، تو یہ بڑا ہیلپ فل ہے، انشاءاللہ آپ اپنے مسئلوں کو اس طرح سے حل کر سکتے ہیں۔ اور آج کے دور میں ان کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ دیکھیں آج کے دور میں اس لیے زیادہ اشد ضرورت ہے کیونکہ آج کے دور میں سٹریس بہت کامن ہو چکا ہے اور زیادہ ہو چکا ہے بیکاز آف آر لائف سٹائل۔ ہماری جابز ہیں، ہمارے جابز پہ مسئلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ورک پلیس پہ مسئلے ہوتے ہیں، ہماری فیملیز میں مسائل ہوتے ہیں، پھر اسی طرح پیرنٹنگ بہت مشکل ہو چکی ہے۔ تو ہم سب کو ریلیکسیشن ٹیکنیک سیکھنی چاہیے، ہم انسان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، اور ہمیں پازیٹیو رہنے کی پریکٹس کرنی چاہیے، ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے آنیسٹلی۔ ادروائز دیکھیں اب یہ وہ دور نہیں ہے جب پرابلمز نہیں ہوتے تھے، فطری لائف سٹائل تھی، صبح صبح لوگ اٹھتے تھے، نیچر میں جاتے تھے، کھیتوں میں کام کرتے تھے، اچھا کھاتے تھے، آرگینک کھاتے تھے۔ اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے وہ دور تو نہیں ہے، اب تو بہت فاسٹ پیس لائف ہے، تو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے، یہ چیزیں ہم سب کو سیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اسی طرح میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ہوپ اور
ऑप्टिमिज्म के बारे में साइंटिफिकली बताता हूँ इंशाल्लाह ताला। देखिए होप जो है, उम्मीद, ये एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, ये किताबी बातें नहीं है, ठीक है। और होप की जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो ये है, अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव साइकोलॉजी। स्नाइडर जो एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने होप पे बहुत स्टडी किया और उसकी रिसर्चेज हैं बाकायदा होप के ऊपर। उसने होप को डिफाइन किया एज गोल डायरेक्टेड थिंकिंग। पहली ही डेफिनेशन, पहले ही सेंटेंस से होप क्या है? गोल ओरिएंटेड थिंकिंग। तो साबित हुआ कि होप किताबी बातें नहीं है, होप हवाई बातें नहीं है, होप गोल ओरिएंटेड थिंकिंग होती है। पहली चीज, इन विच द पर्सन यूटिलाइजेस पाथवे थिंकिंग एंड एजेंसी थिंकिंग। अब ये आपको समझना पड़ेगा, पाथवे थिंकिंग क्या है, एजेंसी थिंकिंग क्या है। पाथवे थिंकिंग ये है कि जो बंदा होपफुल होना शुरू हो जाता है, होप की तरफ आता है, तो वो सॉल्यूशंस के पाथवेज बनाता है, ठीक है। यानी वो बैठता है, वो कहता है यार छोड़ो डिप्रेशन को, डिप्रेस होके क्या करना, आओ सॉल्यूशन और पाथवेज बनाते हैं। सोल्यूशन नंबर 1 ये है, सोल्यूशन नंबर 2 ये है, सोल्यूशन नंबर 3 ये है, सोल्यूशन नंबर 4 ये है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, आप समझ रहे? ये पूरी कैलकुलेशन है कि व्हाट इफ दिस हैपेंस, फिर मैं क्या रूट लूंगा। अच्छा, व्हाट इफ दिस हैपेंस, फिर मैं क्या रूट लूंगा। व्हाट इफ वर्स्ट केस सिनेरियो हैपेंस, फिर मैं क्या रूट लूंगा, मेरा बैकअप क्या है। ये सब थिंकिंग कहलाती है पाथवे थिंकिंग। ओके, पाथवे थिंकिंग के साथ है एजेंसी थिंकिंग। एजेंसी थिंकिंग है कि उसने पाथवेज तो बना लिए, लेकिन अब वो इतना मोटिवेटेड है होप की वजह से कि वो एजेंसी की तरफ आएगा, यानी एक्शन। एजेंसी कहते हैं एक्शन, यानी अब वो एक्शन की तरफ आएगा, अब वो एक्शन ले लेगा। अच्छा चलो लेट्स ट्राई दिस, लेट्स ट्राई दिस, ये ट्राई करके देखते हैं, ये ट्राई करके देखते हैं। कुछ ना कुछ वो ट्राई करेगा, हाथ पैर हिलाएगा, उसका मसला हल होना शुरू हो जाएगा। ये है होप। ओके, उम्मीद। तो उम्मीद दोबारा पढ़ते हैं क्या है? गोल डायरेक्टेड थिंकिंग है, जिसमें आप गोल ओरिएंटेड होकर सोचते हैं, गोल डायरेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब आए इस्लाम को अप्लाई करते हैं इस डेफिनेशन के ऊपर। सबसे ज्यादा होपफुल वे ऑफ लाइफ इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, सबसे ज्यादा होपफुल वे ऑफ लाइफ, ठीक है। कैसे? इस्लाम आपको इतना बड़ा गोल देता है, इतना बड़ा गोल देता है। इस्लाम आपको गोल ये दे रहा है कि जन्नत तुम्हारा गोल है, अल्लाह से मुलाकात तुम्हारी गोल है, ठीक है। इस गोल के आगे कोई गोल आप सोचें, सारे गोल्स जो है वो छोटे हैं इस गोल के आगे। और ये ऐसा गोल है जिसका मरते दम तक आपके पास चांस है अचीव करने का। ये ऐसा गोल है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। दुनिया के गोल्स खत्म हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका गोल था आईवी लीग में पढ़ने का, नहीं हुआ, खत्म। एज बढ़ गई, कैसे पढ़ेंगे, खत्म हो गई बात, ठीक है, गोल ही खत्म हो गया। आपका गोल था फुटबॉलर बनने का, रोनाल्डो की तरह, नहीं बन सके, गोल खत्म हो गया, फिनिश, एंड ऑफ स्टोरी। जन्नत ऐसा गोल है जो मरते दम तक है, ठीक है, जो आखिरी सांस तक आप अचीव कर सकते हैं। तो सोचे कितनी, यहीं से होप डिफाइन हो जाता है कि इस्लाम ऐसी गोल डायरेक्टेड थिंकिंग आपको देता है कि डजंट मैटर जो मर्जी हो गया तुम्हारी लाइफ में, यू स्टिल हैव जन्नत, यू स्टिल हैव गॉट द चांस टू गो टू जन्नत। डजंट मैटर तुमने कोई मसला कर दिया, किसी को मार दिया, मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया, सजा काट रहे हो, उम्र कैद काट रहे हो, डजंट मैटर। गोल डायरेक्टेड थिंकिंग क्या है कि भाई चलो इस दुनिया में ही है ना, आखिरत में क्या है, जन्नत। और जन्नत विन विन सिचुएशन, जन्नत मिल गई तो बात खत्म, ठीक है। तो आप सोचें ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप जैसे सहाबा से भी गुनाह हुए हैं, एक सहाबिया और सहाबा, उनकी तौबा बहुत मशहूर है। उनसे मैरिड थे तो ख़ता हो गई, फॉर्निकेशन हो गई, तो अब इतनी नदामत थी, हालांकि वो छुपा लेते इस गुनाह को और अल्लाह से तौबा कर लेते तो तौबा माफ़ हो जानी थी। क्योंकि इस्लामिक शरिया जो है उसका मिजाज यही है कि आप गुनाह को वाजे ना करो और तौबा कर लो अल्लाह से। हाँ, कोई गवाह है वो बता दें, अलग बात है, लेकिन गवाह भी कोई नहीं थे। तो उनसे रहा ना गया, उनकी नदामत इतनी ज़्यादा थी, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए कि ये मामला हुआ है तो मुझे पनिश किया जाए, मुझ पे हद पनिशमेंट लगे, ठीक है। और मैरिड बंदे की हद पनिशमेंट पे रजम है, और रजम जो है ये बहुत सख्त सज़ा होती है। इसमें जो है वो उसको गाड़ कर ज़मीन तक, उसका चेहरा सिर बाहर होता है और उसको पथराव किया जाता है। ये बहुत पेनफुल सज़ा है, ठीक है, रजम। तो वो इस लेवल का उन सहाबी का ईमान था, उन्होंने कहा मुझे रजम चाहिए। तो ऐसा ही हुआ। हालांकि उनको सहाबा ने समझाया, वाक़या है पूरा, सहाबा ने उनकी काउंसलिंग की कि आप छुपा लें अपने गुनाह को, कोई बात नहीं, हमें पता लग गया ना, हम भी छुपा लें, लेकिन
آپ اللہ سے توبہ کریں. لیکن نہیں, انہیں چین نہیں آیا. انہوں نے کہا مجھے یہی چاہیے, اور ایسا ہی ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. اور کیا قبول کی ہوگی, جو صحابیہ تھیں جہاں تک ان کی بات تھی وہ حاملہ ہو گئی. تو وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بھی آئیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کم بیک جب یہ تمہیں برتھ ہو جائے. برتھ ہو گئی, پھر آئیں, کہتی مجھے سزا چاہیے. دیکھیں کیا ایمان تھا, کوئی اور ہوتا وہ تو بھاگ جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ, جب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا پھر آنا. اب یہ چانس دیا جا رہا ہے اسے, اگر آپ اسلامی مزاج سمجھیں, ٹھیک ہے, اسلامک پنشمنٹ, اسے چانس دیا جا رہا ہے, چلی جا, مطلب اللہ سے توبہ کر جا کے. وہ پھر آ گئیں, بچہ جب بڑا ہوا 2-2.5 سال کا, آ گئیں, کہتی آپ سزا دیں. تو پھر بڑا حیران ہوئے سارے صحابہ, ان کا ایمان دیکھ کے بڑا حیران ہوئے. تو پھر ایسا ہی ہوا, ان کو رجم کیا گیا اور ان کے خون کے چھینٹے, ظاہر ہے وہ واقعہ ہے پورا, وہ پڑھے کسی کے اوپر تو بندے نے بڑی کراہت شو کی. اس کو سٹوری نہیں پتا ہوگی, اس کو یہی پتا ہوگا رجم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے بڑی کراہت شو کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں اس عورت کی توبہ کو پورے مدینے میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے, تم سب معاف ہو جاؤ. یعنی اس کی اتنی بڑی توبہ اس عورت کی, ٹھیک ہے. تو وہ کون لوگ تھے, وہ گول ان کا کیا تھا, جنت مل جائے, دنیا میں سزا پا لیں لیکن جنت مل جائے. حالانکہ دنیا میں سزا کی ضرورت نہیں تھی, توبہ کر لیتے انشاءاللہ معاف تھا, اللہ کی طرف سے گناہ معاف تھا, ان کا گناہ اللہ نے چھپا لیا. لیکن وہ ان کو چین نہیں آ رہا تھا کہ نہیں, میں نے جو ہے نا وہ فری, میں بالکل اللہ کے سامنے جب آؤں تو میرا خاطہ جو ہے وہ اس گناہ سے پاک ہو. یہ چین نہیں بات انہیں لینے دے رہی تھی, اس لیے وہ حاضر ہو گئے. تو بہرحال میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ہمارا دین اتنا ہوپ فل ہے کہ اینڈ تک تمہارے پاس چانس ہے, توبہ کر لو, اینڈ تک چانس ہے, ون ون سچ, کوئی بات نہیں, زندگی خراب کر لی, کوئی بات نہیں, مسئلہ ہو گیا, کوئی بات نہیں, فیملی لائف نہیں ٹھیک گئی تھی, ٹھیک ہے, آزمائشیں ہوتی ہیں ہری, کوئی بات نہیں, یہ فیلئر ہو گیا تھا, وہ فیلئر ہو گیا تھا. وہ بھائی لک کہ میری ملاقات کس سے ہونی ہے, میرے کریٹر سے. لک فارورڈ ٹو دیٹ میٹنگ, کہ میں اپنے رب سے جب ملوں تو وہ مجھ سے راضی ہو, یہ میرا گول ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو ایز لانگ ایز یہ گول ہے تو ہوپ ہی ہوپ ہے. ہوپ کو کوئی نہیں ختم کر سکتا, ہوپ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ہوپ از دی اونلی تھنگ اس دنیا میں جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ وہ اینڈ تک رہتا ہے ہوپ, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس گول ڈائریکٹڈ تھنکنگ کے بعد لیکن ایجنسی اور پاتھ ویز بھی ہونے چاہیے, ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے. ایجنسی تھنکنگ اور پاتھ ویز بنانے والے بنے. دیکھیں میں بھی اس کی کوشش کرتا ہوں, جیسے کوئی مسئلہ چل رہا ہے زندگی میں, تو آپ بجائے کہ اوور تھنکنگ کرنے کے بھائی کاپی پینسل پکڑیں اور نوٹ پیڈ کھولیں اور اس پہ لکھنا شروع ہو جائیں کہ یہ مسئلہ چل رہا ہے, اس کا سلوشن نمبر 1 یہ نظر آتا ہے, سلوشن نمبر 2 یہ نظر آتا ہے, سلوشن نمبر 3 یہ نظر آتا ہے. جب آپ یہ لکھ لیں گے آپ کے برین کو ویسے ہی چین آ جائے گا, آپ کو نیند آنے لگ جائے گی. ادروائز آپ کو نیند ہی نہیں آئے گی, آپ سوچتے رہیں گے یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. لیکن جب لکھ لیا ہوا ہے تو ویسے ہی پاتھ ویز بنائے ہوئے, تو آپ کا برین چین میں آ جائے گا کہ یار میں نے تو پاتھ ویز بنا لیے. اس کے بعد پھر ایجنسی تھنکنگ پر آئیں کہ اب میں ایکٹ کرنا شروع کروں. لیٹس ٹرائی سلوشن نمبر 1, لیٹس گو ٹو, چلو اف دیٹ ڈزنٹ ورک لیٹس ٹرائی سلوشن نمبر 2, اف دیٹ ڈزنٹ ورک لیٹس ٹرائی سلوشن نمبر 3. اور ساتھ ساتھ اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے, استخارہ کیا جا رہا ہے. کتنا خوبصورت کانسیپٹ آگے بڑھنے کا اور اللہ کی مدد مانگنے کا. یہ ریزیلینس کی بھی یہی مور اور لیس ڈیفینیشن, ریزیلینٹ لوگ بھی یہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ہاتھ پر ہاتھ نہیں دھرے بیٹھے, وہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر کے سلوشنس کی طرف آ جاتے ہیں. تو اب اف سم ون از گوئنگ تھرو اے لاٹ آف پین, فیملی ایشوز کی وجہ سے, ڈیورس کی وجہ سے, تو آئے سلوشن لکھیں. اللہ نے بہت سلوشنز لکھیں. دیکھیں قرآن تو اس حد تک تلقین کرتا ہے سلوشن ڈھونڈنے کی, اور اتنی سخت آیا ہے اور اتنا ناراض ہوگا اللہ اس سے جو سلوشن نہیں ڈھونڈتا, کہ قرآن میں ایک آیت ہے, مجھے اس کا ایگزیکٹ ریفرنس نہیں یاد. آیت یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو نیکی پر عمل نہیں کر سکے تھے, تو فرشتے جب ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے تو وہ ریگریٹ کریں گے کہ ہائے کاش ہم نیکی پر عمل کر لیتے. تو فرشتے ان کو ڈانٹیں گے اللہ کی طرف سے. فرشتے انہیں کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی, ہجرت کیوں نہیں کی, ہاتھ پر ہاتھ دھرے کیوں بیٹھے رہے, یعنی اس جگہ کیوں پھنسے رہے جہاں پہ گناہ ہوتا تھا, کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی, ہجرت کیوں نہیں کی تم نے. تو دیکھیں قرآن اس لیول پہ سولوشن اورینٹڈ بناتا ہے کہ ڈو سم تھنگ ٹو چینج یور پوزیشن. اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان بنایا ہے, اللہ نے تمہیں حیوان جانور نہیں بنایا جو ایک جگہ پر بیٹھے رہے.
ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ کچھ کرے ہی نہ, تو ایسا نہ ہو کل کو ہمیں الٹا سوال کر لیا جائے کہ کیوں نہیں کیا, یہ نظر آ رہا تھا تمہیں سولوشن, کیوں نہیں کیا, کیوں اپنے آپ کو ٹارچر دیتے رہے ہو, کیوں اس جگہ سے نہیں شفٹ ہو گئے, کیوں یہ جگہ سے ہجرت نہیں کر لی, ان اے براڈر پرسپیکٹو. ٹھیک ہے.